I-try na to ning corned beef alamang Barbie. Basin dag panalo kayo ni. Ana siya par daghanon lang daw nato ang sibuyas. Wala pa jud ko katry ani nga luto par, pero ako ra ning sundo ng ihang mga ingredients nga giingon diri. Ato alang but nga og mga twist ginagmay ba. Giuna na natog fry ang ahos diya par gamit butter ug mantika. Pagkahuman gisunod na to ning ihang ingon nga daghan nga sibuyas. Pag medyo lumoy ng sibuyas par ilunod na nato ning corned beef niya. Tuwa lang na siyang ukay-ukayon diya nga murag mekos-mekos ni insan ba. Unya hinahinayon ra man daw ning butang ning alamang par sa moon ni atuwa ning duhaon ka hugna. Unya pagbutang na to diya sa ikaduhang hugna par ato lang na siyang ukay-ukayon ug taman sama anang imuhang giukay-ukay diha karon ambot ug unsa na imuhang giukay-ukay diha. Gibut nga lang natog asukar gamay par para pawala sa asgad ba. Unya magic sarap gamay para piti-piti gyud atong timplada diri. Unya para pogi lang tahon para ato ali nang butangan og sibuyas dahon. Awara gud panalo kayo. Taklaan bi. Initon dito ning bahaw para makumpleto na to ang lineup ba. Lahan lang to na ground paper diha para wala na panalo na po kayo. Matay par wala man ka nag-ingon nga kalas man day kining bahaw nang imuhang gi-request par. Pasalamat nga tong bahaw diri par kay nagkontrol ta. Pero kung gusto ninyo na i-try og luto par isa ra gyud ako maingon pag andam gid og dagang bahaw par kay basig ang bahaw niya sa silingan may mabiradahan. Pero salamat kayo ani imong request par kay napun-an na pud ato ang recipe nga pangmasa. Ug nang hinaot ko par nga nasabtan mo itong istorya ko kasi nahihirapan na talaga ako sa kalisod. Panalo kayo.